samen kunnen zijn. Ondanks dat we niet fysisch aanwezig samen kunnen zijn, Heer. U bent wonderbaar, u bent goed. We willen ook samen vandaag kerst vieren, Heer. Een week eerder dan 25, maar u bent ook niet geboren op 25 december. Uw verjaardag, Heer. Uw aanwezigheid in ons leven. Uw genade, uw liefde. We willen dat allemaal vieren. We willen uw naam verheerlijken, Heer. Want u bent wonderbaar. U bent onze God. U bent onze koning. U bent het licht van de wereld. Het licht van ons leven, Heer. Dank u voor het eeuwig leven dat u aan ons geschonken hebt, Heer. Dank u dat we bevrijd zijn en gereinigd en gerechtvaardigd zijn. Dankzij uw heilig bloed, Heer. Dat uw bloed ons mogen bedekken en rechtvaardigen verder, Vader. Dank u dat u ons wil leiden. Uw aanwezigheid zal krachtig zijn in ons midden en doorheen ons. In Jezus' naam. Amen. 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 Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. The Lord has come. That the receive her King. Let every heart prepare him brew. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reigns. Let men their songs employ. Well, fields and flood, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy to the world, then we sing, let the earth receive her King. Joy to the world, then we sing, let the angel voices ring. Joy to the world, then we sing, let the men their songs employ. Joy to the world, then we sing, and repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. The Savior's reigns. Let men their songs employ. Well, field and flood, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy to the world, then we sing, let the earth receive her King. Joy to the world, then we sing, let the angel voices ring. Joy to the world, then we sing, let the men their songs employ. Joy to the world, then we sing, and repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nation prove, and glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of
His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy to the world, then we sing, let the earth receive their King. Joy to the world, then we sing, let the angels' voices ring. Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zegt de Heer, u bent mijn toevlucht. Bij u ben ik veilig en geborgen, u bent mijn God en ik vertrouw alleen op u. Hij beschermt u tegen verraderlijk vallen en houdt vreselijke ziekte ver van u. Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag. En ook niet voor de pest die zich in de duisternis verspreidt, of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen 1000 mensen aan uw linkerkant of 10.000 rechts van u, u wordt gered. U zult het zelf zien, de straf treft alleen de ongelovigen. U, Heere, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God de Allerhoogste als beschermer gekozen. De tegenslag zal u niet treffen en zieken zullen ver van u blijven. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets. De Heere zegt, ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen. Omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in eer herstellen samen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen. Amen, amen, amen. Psalmen 91. Amen. Amin. Mari kita puji Dia. Kita bersukacita hari ini.
tower, your name is a shelter like no other, your name. Let the nations sing it louder, for nothing has the power to save but your name. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, which means God with us. For unto us a child is born, to us a son is given, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Sing it. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, for nothing has the power to save Your name. your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, for nothing has the power to save but your name. Your name. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. We'll praise your name. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. We'll praise your name forever. Christ the Lord. We'll praise your name forever. Christ the Silent night,
wake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosting hallelujah. Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Halleluja. God is goed, waarlijk goed, wonderbaar. Haleluya, Tuhan itu sangat baik dan sangat ajaib. De titel vandaag is God met ons. Judul dari hari ini, firman Tuhan hari ini adalah Tuhan bersama kita. Emmanuel, God is met ons. Jadi Immanuel yang artinya Tuhan bersama kita. We hebben veel vreugde om de verjaardag van Heer Jezus te vieren. Kita sangat bersuka cita untuk bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Een verjaardag van elk van ons wordt ook zo goed gevierd onder ons. Hari kelahiran kita biasanya juga kita rayakan dengan sangat baik. Dan krijgen we cadeautjes, we gaan lekker eten. Kita dapat kado, kita makan yang enak. Nog te meer als de redder van de wereld. Zijn Jadi verjaardag. apalagi kalau kita merayakan hari kelahiran dari Juru Selamat dunia ini. Een koning, een God die geboren is hier op aarde als mens. Raja dari segala raja yang telah dilahirkan sebagai manusia di dunia ini. Dus vandaag wil ik eigenlijk niet prediken, maar we willen ons doen herinneren van wat er gebeurd was met Jezus Christus. Hari ini saya nggak mau khotbah sebenarnya, tapi saya mau kita memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dat we steeds meer en dieper gaan beseffen hoe belangrijk is dat Christus op aarde is gekomen. Supaya kita lebih bisa menyadari bagaimana pentingnya Tuhan Yesus itu sampai dilahirkan di dunia ini. We lezen uit Mattheus 1 vanaf vers 18. Kita baca di Matius 1 mulai ayat 18. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria onder verloofd was met Jozef, bleek ze, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heeren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is,
is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Mulai ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amen. Dus Maria, die nog maag was verloofd met Jozef. Jadi waktu itu Maria yang masih perawan bertunangan dengan Yusuf. Maria was nog niet samen met Jozef, maar was al verloofd met Jozef. Dia belum hidup bersama dengan Yusuf, tapi sudah bertunangan dengan dia. En dan plots was Maria zwanger van een kind uit de Heilige Geest. Lalu tiba-tiba Maria mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Dus Jezus is niet verwekt via Jozef of Maria, maar Jezus was goddelijk verwekt. Jadi Tuhan Yesus bukan hasil dari hubungan Maria dengan Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus adalah anak Tuhan. Het is een wonderbare zwangerschap in Maria's baarmoeder. Jadi ini adalah kehamilan yang sangat ajaib di dalam kandungan Maria. Maar als we de Bijbel verder lezen, Maria is niet maagd gebleven, maar Jezus had nog verschillende broeders. Dan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, dituliskan bahwa Maria tidak tinggal tetap sebagai seorang perawan, tapi dia juga setelah itu hamil dan melahirkan anak-anak lain, yaitu saudara-saudara dari Yesus. Maar na de geboorte van Jezus was Maria gehuwd met Jozef en dus waren de broeders van Jezus geboren. Jadi setelah kelahiran Tuhan Yesus, Maria menikah dengan Yusuf, lalu setelah itu lahirlah saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Wat wonderbaar is, waarom is Jezus gekomen? Het is om de wereld te redden, staat erin, van onze zonde. Yang sangat ajaib yang terjadi adalah kenapa Tuhan Yesus dilahirkan, itu karena dia mau menyelamatkan kita dari segala dosa manusia. Door de zonde van de eerste mensen, Adam en Eva, waren de relatie van de mens gebroken met God. Er was geen relatie meer. Karena saat kejatuhan Adam dan Hawa, hubungan manusia dengan Allah itu terputus, sehingga tidak ada terjadi hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan Allah. Zoals jullie weten, dus de mens had geen relatie, geen contact meer met God, verbroken. Jadi seperti kita tahu di Alkitab dikatakan bahwa hubungan manusia dengan Allah Bapa telah terputus waktu itu. Zonder een relatie met God te hebben, gaat alle mensen in de duisternis zitten en zal de dood de penalty zijn. Dan kalau tidak ada
penyelamat yang datang untuk menyelamatkan hubungan manusia dengan Allah Bapa, maka akan ada hukuman yang kekal buat manusia, yaitu kematian yang kekal. En God, zijn liefde die zo groot is voor ons, manifesteert zich in Jezus Christus, die op aarde is gekomen. Dan karena Allah Bapa itu sangat mengasihi kita sebagai manusia, maka Dia mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dus Jezus Christus op aarde is de grootste manifestatie van de liefde van de Vader. Jadi dengan adanya Tuhan Yesus di dunia ini waktu itu adalah wujud nyata dari cinta kasih Allah Bapa buat kita semua yang sangat nyata. Vandaar dat om de liefde van God te kunnen ervaren, moeten we Jezus Christus ontvangen en aanvaarden in ons leven. Karena itu, supaya kita bisa mengalami secara nyata kasih Allah Bapa buat kita harus bisa menerima Tuhan Yesus di hidup kita. Buiten de Heer Jezus Christus, daar is geen echte liefde. Karena di luar Tuhan Yesus, tidak ada cinta kasih yang benar-benar nyata, yang suci. Als we eenmaal de liefde van de Vader, van God zou ervaren, zouden we dat niet meer willen missen. Dan kalau kita sudah bisa mengalami kasih dari Allah Bapa itu, sekali saja kita alami hal itu, maka kita tidak akan pernah mau lagi kehilangan kasih itu. De liefde van God is degene die ons verbindt met Hemzelf. Karena kasih Tuhan itu adalah satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa sendiri. Door Jezus Christus hier op aarde, er is een mogelijkheid om de verbroken relatie met God te herstellen. Berkat kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini, itu adalah cara salah satu-satunya yang menghubungkan kita kembali dengan kasih dari Allah Bapa. Zodat de mens terug tot God zullen komen. Sehingga manusia bisa kembali lagi kepada Allah Bapa. Zodat God de mens kunnen zegenen en gunst geven. Sehingga Tuhan bisa memberkati kita dan memberikan anugerahnya. Stel je eens voor, je hebt kinderen en de relatie is gebroken met je kinderen en ze zijn weg van jou. Hoe kun je hun zegenen? Coba misalnya kayak gini, kita punya anak, lalu anak kita ini lari menjauh dari kita. Jadi bagaimana kita bisa memberkati anak yang sudah lari menjauh dari kita ini? Je verlangt om je kinderen te zegenen, maar het lukt niet, want de relatie is verbroken. Kita ingin banget untuk bisa memberkati anak ini, tapi bagaimana caranya karena anak ini udah lari jauh, udah hilang dari kita. Zo heeft God een mooie plan uitgewerkt met ons. Karena itulah Allah Bapa membuat suatu rencana yang sangat sempurna buat manusia. Zoals we weten, het plan van God is een plan vol van vrede. Karena seperti yang kita tahu, rencana Tuhan itu selalu adalah rencana yang penuh dengan kedamaian. Hij heeft altijd mooie en goede plannen met ons allen, die zijn kinderen zijn. Dia selalu punya rencana yang indah buat kita sebagai anak-anaknya. Dus Jezus Christus is ter beschikking voor elke mens. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah ada buat kita semua sebagai manusia. En aan ons is gewoon om hem te ontvangen en te aanvaarden in onze harten. Dan terserah kembali kepada kita masing-masing, apa kita mau terima di Tuhan Yesus di hati kita atau enggak. Zijn belofte is, Emmanuel is mijn naam, ik ben met u. Janjinya adalah Immanuel, saya bersama engkau. Ik zal u redden, ik zal u verlossen van alle straf van de zonden. Saya mau menyelamatkan engkau dan membebaskan engkau dari semua hukuman dosa. Er is geen grotere liefde, zegt de Bijbel, dan iemand die voor zijn vrienden zijn leven geeft. Nggak ada cinta kasih yang benar-benar besar, yang nyata,
seperti seorang yang mau memberikan nyawanya, hidupnya buat sahabatnya. Dus Jezus beschouwt ons als zijn vrienden. Jadi Tuhan Yesus itu menganggap kita sebagai teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Maar wij, de wereld, soms vergeten en Kers, de verjaardag van Jezus, wordt gewoon herleid tot cadeautjes en etentjes en feestvieren. Tapi kadang kita sebagai manusia malah lupa kan hal itu. Kita malah lebih mempusatkan perhatian kita sama hadiah-hadiah, makanan yang enak. Feestvieren wordt een prioriteit tijdens Kers. Jadi kita lebih mengutamakan merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu dengan pesta-pesta daripada arti Natal sebenarnya. En cadeautjes uitwisselen. Kita lebih mengutamakan saling tukar kado. Terwijl we vergeten dat de beste en de grootste cadeau was Heer Jezus, die gekomen is op aarde en in ons leven kan komen. Kita jadi lupa bahwa hadiah yang terbesar adalah saat Allah Bapa mengirimkan anaknya Tuhan Yesus di dunia ini buat kita. Dus als je een kerstboom zou zien, vergeet niet om een cadeautje te leggen onder de kerstboom voor onze Heer Jezus Christus. Kok nggak ada suaranya? Ada tapi putus-putus, Yong. Sekarang coba lagi. Als we een cadeautje zou leggen onder de kerstboom, vergeet niet om een cadeautje aan de Heer Jezus te geven. Jadi kalau kita menaruh hadiah-hadiah di bawah pohon Natal, jangan lupa juga untuk menyediakan kado yang terbesar buat Tuhan Yesus. Wat is onze cadeautje die best is voor hem? Dat is onze eigen leven. Dan apa itu kado terbesar yang bisa kita berikan? Kadonya adalah hidup kita buat Tuhan. En de cadeautjes voor de anderen is de manifestatie van onze liefde voor de anderen. Dan hadiah yang kita sediakan buat orang lain itu adalah suatu wujud dari cinta kasih Tuhan dalam hidup kita buat orang lain. Omdat we de ander lief hebben, geven we graag cadeautjes. Karena kita mengasihi sesama kita, maka kita sampai bersedia memberikan hadiah buat mereka. Maar laten we ons nooit vergeten dat de beste cadeau is reeds gegeven 2000 jaar geleden. Dat is Jezus als mens. Tapi jangan pernah lupa kado terbesar yang sudah kita terima adalah saat 2000 tahun lalu kita saat 2000 tahun lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dus Jezus is gekomen niet alleen om ons te redden, maar om in ons te blijven tot in de eeuwigheid. Jadi Tuhan Yesus itu sudah datang ke bumi ini bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi Dia datang juga untuk tinggal di hidup kita. Hij wil in ons leven, in ieder mens leven. Tuhan itu mau tinggal dan hidup di setiap manusia yang mau menerimanya. So, de apostelen hebben Jezus verloren toen Jezus gekruisigd en gestorven was. Rasul-rasul pada waktu itu seperti kehilangan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus disalibkan. Maar Christus zegt, wees niet bang, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, maar de trooster zal bij jullie komen. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada para rasul-rasul ini, jangan takut, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai anak yatim piatu, tapi saya akan mengirimkan seorang penolong yang akan selalu menghiburmu. Zo zien we dat Jezus blijft leven in ons binnenste, dankzij de komst van de Heilige Geest. Dengan cara ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu tetap hidup dalam hidup kita dengan kedatangan Roh Kudus. Dus als Jezus zei, ik zal je nooit in de steek laten, ik zal altijd bij jou blijven, is een genade dat de Heilige Geest gekomen is in ons leven. Jadi kalau sampai Tuhan Yesus bilang, saya nggak akan pernah meninggalkan kamu,
ini adalah satu anugerah saat Roh Kudus datang dan tinggal diam hidup dalam kehidupan kita. Want sommige mensen kunnen dat niet vatten. Ik zal je niet in de steek laten. Hoe doe je dat? Karena ada orang yang nggak bisa mengerti saat Tuhan bilang, saya nggak akan pernah meninggalkanmu. Karena mereka pikir, oh bagaimana bisa Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan saya. Maar we hebben de genade door de wedergeboorte, dankzij ons geloof in Christus, is de Heilige Geest, Jezus en de Vader in ons binnenste gekomen. Tapi kita dapat anugerah saat kita dilahirkan kembali, kita terima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu datang dan tinggal diam dalam hidup kita, itu anugerah yang terbesar. De Heilige Geest brengt Jezus en zijn karakter, zijn leven in ons binnenste. Roh Kudus itulah yang membawa hidup dan karakter Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua. Dat is dat we kennen als de geestelijke karakter, de vrucht van de geest. Itu yang kita tahu sebagai karakter ilahi, buah-buah dari Roh Kudus. Laten we dan beseffen, telkens als we aan hem denken, hij is in ons. Hij heeft ons nooit verlaten. Mari kita coba untuk selalu bisa menyadari bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia hidup di dalam kita. Onze redder, onze koning, leeft in ons. Penyelamat dan raja kita hidup di dalam kita masing-masing. En hij zegt, de vrede geef ik u, laat ik u. Dia bahkan bilang, damai sejahtera kuberikan dan kutinggalkan di dalam engkau. Laten we Jesaja 26 vers 3 lezen. Kita baca Yesaya 26 ya Om? Ja, vers 3. 26 ayat 3. Standvastig zin bewaart gij in volkomen vrede, omdat men op u vertrouwt. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mag ik de Amplified vertaling hebben? Kita baca terjemahan yang lain. You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Engkau yang menjaganya dan membuat dia sempurna dan selalu mendapatkan kedamaian yang terus-menerus dalam pikirannya. Yang tinggal... Ja. Oh, silakan. Ja. Omdat onze gedachten gefocust is op hem. Sehingga pikiran kita bisa selalu terpusat kepadanya. Dit is Gods belofte. Als onze gedachten gefocust is op hem, zullen we een volmaakte vrede ervaren in ons leven. Ini janji Tuhan, kalau kita bisa memusatkan pikiran kita kepadanya, maka dia akan memberikan kedamaian yang sempurna itu buat kita. Dan zullen we hem ervaren, hij die in ons is, en de vrede zullen we dagelijks, elk moment ervaren. Dan kita akan mengalami dengan nyata damai sejahtera dan kehadirannya di hidup kita. Want zonder hem is er duisternis. Karena tanpa Tuhan itu pasti ada kegelapan. Vele gelovigen die niet beseffen dat God in hun is, ervaren duisternis in hun leven. Banyak orang yang tidak percaya sama Tuhan, mereka pasti mengalami suatu kegelapan dalam hidup mereka atau di sekitar mereka. Want er is duisternis wanneer je geen relatie hebt met God.
Karena tanpa relasi dengan Tuhan, di situ selalu ada kegelapan. En wat is duisternis? Duisternis is soms verdrietig voelen, niet goed voelen, angst enzovoort. Dan apa itu kegelapan yang dimaksud di sini? Salah satunya adalah perasaan takut, perasaan khawatir, ya yang nggak enak lah yang kita rasakan. Terwijl God zegt, wees niet bang, vrees niet. Mijn Sementara- heil, ja, Sorry. mijn heilrijke rechterhand zal je steeds ondersteunen. Sementara Tuhan bilang, jangan pernah takut, karena tangan kanan saya akan selalu menopang kamu. Een van de bewijzen, ook in het Oude Testament, Jesaja 43, Kita lihat juga salah satu bukti nyata, yaitu di Yesaya 43, van vers 1. mulai ayat 1. Zoals jullie weten, reeds in het Oude Testament is Jezus al bezig. Maar hij was nog niet in de mens. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu melalui Roh Kudusnya sudah ada di manusia, tapi belum ada di manusia waktu itu, tapi dia mulai sibuk bekerja. Vers Jesaja 43 zegt, maar nu zo zegt de Heere uw schepper, o Jacob uw formeerder, Israël, vrees niet, ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren, en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de Heilige Israël, uw Verlosser. Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen, hooggeschat, ik heb u lief. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan berikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Zo zien we dat God steeds met ons is in alle moeilijke situaties of goede momenten. Jadi kita lihat sebenarnya Tuhan itu selalu ada bersama kita, dengan kita di segala situasi apapun. Laten we dit steeds vieren, dat kerst is niet alleen in december, maar kerst is elke dag weer opnieuw. Jadi mari kita rayakan arti dari Natal ini setiap hari, jadi bukan cuma pas 25 Desember. 25 december vieren we met de wereld, maar echte kerst vieren we elke dag samen met de Heilige Geest. 25 Desember itu kita rayakan bersama manusia secara manusiawi, tapi mari kita rayakan kelahiran Yesus setiap hari. Want Jezus is met ons tot in de eeuwigheid. Karena Tuhan Yesus itu ada bersama kita sampai kekekalan. Vader in de hemel, we danken u, Heer, voor deze grootste genade, de geboorte van Jezus Christus 2000 jaar geleden. Bapa di surga, terima kasih kami merayakan hari kelahiran-Mu, anugerah-Mu yang sangat besar yang datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dank u voor het nieuwe leven als wedergeboren kind van u, Heer. Terima kasih untuk kehidupan baru
sebagai anak-anak yang sudah dilahirkan baru di dalam Engkau. Dank u voor de innerlijke vrede in ons allen. Terima kasih untuk kedamaian yang sempurna yang ada di dalam kehidupan. Help ons, Heilige Geest, om steeds te kunnen onderwerpen aan het woord van God en aan de leiding van uw Heer. Tolong kami, Bapa Roh Kudus, supaya kami bisa tunduk kepada Tuhan Yesus dengan tuntunan-Mu. En dat het woord geworteld mag zijn in ons binnenste. Supaya firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu bisa berakar di dalam hidup kami. Want uw woord is licht van de wereld, Heer. Karena firman-Mu adalah sinar buat dunia ini ya Tuhan. Zodat we ook licht van de wereld kunnen zijn, waar wij ook zijn. Sehingga kami bisa menjadi sinar, menjadi terang di dunia ini dimanapun kami berada ya Bapa. Steeds wanneer we kerst vieren, dat we steeds eraan zullen denken, Heer, om te blijven aan u te denken, Heer. Sehingga setiap kali kami memperingati, merayakan hari Natal, kami mengingat Engkau yang sudah datang di bumi ini ya Tuhan. We zijn zo gezegend dat we tot zegen mogen zijn voor vele anderen. Kami sudah sangat diberkati sehingga kami bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Dat dit moment een moment mag zijn waar mensen ook tot besef kunnen komen, Heer, wie u bent. Biarlah saat ini Tuhan membuat banyak orang lain lagi lebih bisa menyadari kenapa Engkau, arti dari kedatangan-Mu di bumi ini. Dat onze familieleden ook, die nog niet in u zijn, dat ze ook u mogen ontvangen, Heer. Sehingga anggota keluarga kami yang lain yang belum menerima Engkau secara pribadi, mereka bisa menerima Engkau, Tuhan. Verzegeld door de Heilige Geest, de genade en de liefde van God in ons binnenste. Yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kami masing-masing. We hebben een mooie toekomst, schitterende toekomst samen met u, Heer. Kami punya masa depan yang cemerlang bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Jezus machtige naam. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. God zegen jullie allen. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Oke. 1, 2, 3. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yay.
Halleluja. Terus sekarang? Papa tutup doa. Oké. Vader in de hemel, we hebben vreugde in onze harten. U bent zo wonderbaar, Heer. We vieren Kers. We vieren met ons allen. We vieren ons nieuw leven, Heer. We vieren uw aanwezigheid in ons leven. Dat dit steeds meer gemanifesteerd zullen zijn doorheen ons leven heen. Dat de omgeving, dat anderen, onze familieleden, onze kinderen, ook zullen besmet worden met de vreugde van u, Heer, en de vrede van u. Dank u, Heer Jezus, voor alles wat u gedaan hebt aan het kruis. Het was een volbrachte offer, het was volmaakt, Heer, en niets kunnen we toevoegen. Deze grootste genade die we mogen ervaren in ons dagelijks leven. En die de kracht is om steeds te leven naar uw wil. Uw wil geschieden over elk aanwezige Heer, over mensen die naar deze luisteren, over onze gezinnen, onze kinderen, onze echtgenoten. Dank u voor alles, Heer. Dat het nieuwjaar binnen een beter jaar zal zijn. Dank u dat we ook beschermd zijn tegen elke corona en dat deze corona ook vlug zal overwonnen worden. In Jezus' naam. Amen.